Jorani kok panaranya bagi nasingi tongja kapan jot taksi bukucong jotna kulumka tini jorani kok pandawo ang tong somit tini jorani kok panda belake nangkumani kok matu hen hai pheuka tini kok mani bisingo chung saiman tong ui agostal belai khelai bumar jak sal sini 8 tarik agost chung pala lekha hani basaroni sal 19 tarik Agos na 15 August chung palaikan barakhato yong masal 19 Agos palainya boagra bikram kismari kasemani sal tai 23 tarik palainya titi edisiman mani sal o mahai sal kotor sal rokno borok juda samung batang khaimani bisingti palayo keuba bai thangmo sungui thirelai luko hamari samung tango keuba lama pharlai siblai sab sutra khlai khasrang layo keuba chugya borokno tangi chuba layo keuba hok paya samung kheto maibor bayano tangi bori rileyo aba haike dal bidal samung khlaiya ma haino phiaba Maharaj Kumari Pragya Dev Burman nor saimanna bo bubagra product kisu developmani bibi ekai bo panjika bir bikromni asemano tinai haste hapang to do priority rakha nei airport ni bomung rakha bini murti aro asuk rakha khomulung titi edisi wo bahnya bubagra chomuni wo kotor makhe bini mang kathar ka asur jakha tabo taita mo khlaya tongkho Ingkai dono ingko 19 tarik Agustus bubagra asema salnei salsa bondo borkha ingkai tabo Musung Jakha Maharaj Kumari Pragya Dev Burman bo bini info tech hanya kaisa botongor kaisa NGO bodol berni sakthar mungbai Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur agi chumlang mani ri bomahai nor joton nanya musung nai abono phunuk nai Maharaja Bir Bikram tei mani seng bobahai Maharaja thup mani thupi bobahai bo toma khaijani hamjak art khai bo bak sakbai thang art khlaijang mani bo sakbai thang kingko cricket bahanyo ba football rok bahanyo bo agi thonani hamjago gai tai kaisa jotoni sai wanama singsa kok angkha 12 tha kotoro bubagra Bir Bikram Kishore Manik Bahadur ni je rungma sima rokno kebo asuk prosar khaliya soi ke bini laibuma rotum nai khenor nok nai bubagra Bir Bikram Kishore Manik Maharaja ni raja ni selai Maharaja tamukhe hinba aino bomu simi Maharaja saksak pharinaya sara bharat ni je raja rok ni bisingo kaisa council to o council president Bir Bikram Kishore Manik Bahadur bini o je asuk je samung khlaiyang mani rokno bukhuk baibo sawi bunyuk khanaranai tai phobo phunuknai o tangbo tangno naharka baskangni 18 tarik bai 19 tarik nokha salni romoi kaisa exhibition eba phunukmani pandangnai aboni logyo to tongnai chini hukumo mukumo tangmung tuimung chini tipra dokhani kanmung engko wamung simung bebak mani phunukjaknai paibo manbai nai pheba Maharaja Bir Bikram ni mani rok to paimangala nanya simi mannai museum hai kaisa TTA di sini headquarter khumulung ni Noai Hall nogo obeskango o mela sengjaknai tini ni simino mela ni stall rok tangnani sengi tongbaikha a jagono tini jagarok berai nyani thangri o khuk khengka Maharaj Kumari Pragya Dev Burman logiwa tongkha TTA edisi ni tourism bedek ni samungsare phang adong Komal Koloi tongkha logiwa juda department ni officer rok bo haino principal officer rok bo haino phari bo khukbai thang samani kokno pulia khanadi jorani kok pandawo Maharaj Kumari Pragya Dev Burman ko और 19 तारीख को एक बड़ा सा कार्यक्रम करने वाले हैं खुमलुंग में। तो जैसे कि आपको पता है 19 तारीख अगस्त को महाराजा बीर विक्रम का 116th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व होने वाला है पूरे स्टेट में। तो इंटैक्ट और TTADC के तरफ से हम लोग एक अच्छा बड़ा सा प्रोग्राम कल्चरल प्रोग्राम ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल और एग्जीबिशन हम रखने जा रहे हैं खुमलुंग में। तो ये पहली बार यहाँ पे होल्ड होगा और ये शाम को 3 बजे से आरंभ 18 तारीख को। कैसा प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया गया? हमारे यहाँ पे ऑफ कोर्स कल्चरल प्रोग्राम में और कुछ स्पीचेस भी दिए जाएंगे। हमारे VIPs यहाँ पे मौजूद होंगे, जो बुबागरा भी होंगे, हमारे प्रेजेंट MP, शायद हमारे चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे आ सकते हैं और ऑफ कोर्स हमारे जो TTADC के ऑनरेबल EMC EM है सब यहाँ पे मौजूद होंगे।
और इसके बाद में हम लोग ट्रेडिशनल फूड स्टॉल और कुछ हैंडीक्राफ्ट्स और सबसे बड़ा एक वहाँ पे एग्जीबिशन, ये जो हम लोग करने जा रहे हैं, पुराने जो महाराज के लाइफ के ऊपर फोटोग्राफ्स है, इसको हम लोग एक एग्जीबिशन हॉल में, एक म्यूज़ियम जैसा होता है वैसे तरीके से हम लोग सजाने वाले हैं यहीं पे कुमलुंग में। तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर हमारे जो लोग हैं उनको एक अपना महाराजा के ऊपर में जो हिस्ट्री है ये आपको फोटोग्राफिक फॉर्म में आपको दिखाई देगा। और इसी दिन में हम लोग एक सूवेनियर, पहले भी ये हमने किया था पर इस बार एक नया वर्जन आने वाला है, रिवाइज्ड वर्जन, सूवेनियर ऑन द लाइफ ऑफ महाराजा वीर विक्रम, ये भी रिलीज़ होने वाला है। और फॉर द फर्स्ट टाइम कॉकबोरोक में एक वर्जन हम लोग ने रखा है, ये भी हम लोग ये इसी दिन पर रिलीज़ करने वाले हैं ऑन दी 18 और 19 को महाराजा का बर्थडे है, तो उस दिन भी और कार्यक्रम होगा और ये एग्जीबिशन भी चलता रहेगा। तो ये हमारी आप सबसे ये निमती है कि आप लोग सब आए और अपने ये प्रोग्राम आपके लिए बना हुआ है, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा और आप बाकी लोगों को भी बताइए। तो महाराजा वीर विक्रम का जो ये 160 हाय के खाबने तादे बखुक चोंग महाराज कुमार प्रगट बर्मा बसाई खाना रखा अब बेलाखे नांगकुक मानी जत बरन फाइनि नांगो सिनानि नांगो नै तामनि हिनबा अबनि उकुलबो गोबां मा लजिक एबा वान सुकजाकनाय कक दङ तामुखे हिनबा नों आं राजबंश होननाय बखातर सुबिदा मानखा एबा आं राजानि बंश होननाय ताबुफानो खा खम खम खलायनाय केबो बुइसि सिनिका नों साक साक वान सुगै यासगैदा मानखा ओ वान सुक मानि न निनि या फाव तुबुनानि निनि बखावा सय सय सं सुगनानि चिनि राजा दङ चिनि बगरा दङ तंग तुतै सेकरि हायके मा तंखा जों बुइनो दुसलाय गोबां मा किन्तु निजिनि हयते सिनानि चारा साइटखा आबुनि बिजाब र फरायनो नांनाय बन लाइबुङा फरायनो नांनाय नों फरिवै सिजा खंगायसे जेमन ताबो कायसा कक कासाय दंये देबा जों अ राजानिले अ हानिले बसापो अ हाव 184 जन राजाय थांखापो ओ बैक सरो सरियान सिमी परिमा फाइमानके त्रिपुरानि राजा खरकचानिबो बुबुं करि बिजाबो इतिहास फरायनानि जेंखा क्लास 3 नि सिमी ककथाइसा बुबुं करि महाराजा रकनि महाराजा रक खलाय कलांगमानि जागानि बुमुं रक सुदनो निनि अमरपुर अमर मानिक्य उदयपुर उदय मानिक्य होननाय सिवि दङ नों आं फियाबा बिजाबो सैजाग्लिया केरां कथमा केबो सैकेबा आरो सिमिन तंगै तंखा किन्तु केरां कथमानो बयको बुजा होनबा इनके आ कुबुइनो मुख थाङो खलायति साना बागि हिंकाके नों आं नुगना नांनाय सिना नांनाय साइमानना नांनाय सिहरना नांनाय जेफ्रो जों नुगो बखाबाय मकलबाय आफोरसो जों आपनो ओ कुबैब्ला नै पयतो चाव आ कुबुइनो सनामति साना बागिनो अमुकाइसा साइटकमो नों आं जे राजबंश ngै तङैबो बा राजानि देशनि बरक ngै तङैबो जे जों राजानि नै बरम मानसुगिया एबा ना हारसुगिया तंसुगियानि बागिनो अ सिसामुताबो नाङै दंखा काइसा कगवान सुगले आंनो र वाइरे वाइ साबले ओ चिनि हासु खाताय हापुक दावो कलाय तंमनि आ जागा बुइनि दफा फाइनेर फाइके बुसुक रतम सावै रोजा सारि बथाय थाइरै रांरि आजि गोनां दमैखामो सिन बरखा बलं खिकलाय तनो निनि बंश राजा तंग राजा 184 बंश अंको जना तावबो तंग गथां आबुनि उलबो ननो बुइसातुगै दङ ननो किरिया ननो कुनु दामरैया नोंखाके नों ताबो बुइ सामाबायदा निनि कुनु गरिं थांका बेलायखे वानमा सिंसा कक्सिनि बिसिङबो आबरनो आसायनानि नांखा आबुनो अबहायरक बेलायखे नांकुकमानि जों वान सुगिनाय खांके रमहरि मानमानिको अबकारि बेतेबो गोबां कक दंनाय आ सालनि पान्दाराव नायमानि बिसिंथि जों सिलायनाय फियाबा त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सारक जे सातक जागै दङ सेप्लाय जागै दङ मानथायरिया ओंजागै दङ ननो कारजागै दंखा निनि बुमुङै बुइसाय दंखा नै गोबां माकक राजनीति नेतारक सापानो फियाबा या जों जालसे साइमान फानो याकागनानि लामानो हंकांके जों बुखबाय सिमि सावो मुख थाङो तबै मानिया के 2009 नि सिमी आईपीएफ तिरक त्रिपुराले सानमानि ननो कतर नै लुकर खातङै 2018 वो सीपीआईएम नि 25 बोसोर सबायक्या आबुनि यागलो तामुखा कक नि साका कक कक तामं मान गे कक नों तामं मान गे कक सानि देवल गेबा तामं तारिख पर तारिख नै बखा तारिख mang मानखा सिन बरखे कक नि उला कक नि उला कक mang मानि तंखा अ कक नि बथाय कक mang इंलिया गे ताबो खानो हाय आईपीएफ तिरक बसकानि टेस्टाइगो के टीटीएडीसी देवो दिल्ली नि जंतर मंतर थांगै त्रिपुरालेन सानिनाय ताबुक बांग्लादेश रायजा सायाति फाइमानि जे ताबुक घटना आंनि तमनि आमबाय
त्रिपुरा हानो जों जालो खालायनाय आबुगै ओ खेबले त्रिपुरा लैंड मान सुगियाके ताई उनुं सुग्लिया थानो थां सुग्लिया हाय हिनो कक पिरै तिनी प्रेस मीट खायनाय साखलायखा आईपीएफ तिनी जीएस स्वपन देबबर्मा बसकांनि 23 तारिखो दिल्लीआव तंनाय बेंगालुरु तंनाय जे सिक्लारक जतनो आर जागाव फायबाय जादि होननाय इंकाय निजिनि पार्टीनि आर तो रां तासु तंगलाक बर कमत लांनानि किन्तु फातारा तंगनि आरले फायमान होइनो कबगै तिनी प्रेस मीट खाय खनारका सावि खनारका स्वपन देबबर्मा फरिकै खनाय जेबायदि अ बिनि कक कचारमानि मांगपुली निनी पश्चिम बंग संख्या ठीक न किंतु त्रिपुरा जे हापाइनेर मैक्सिमाम नाबो थांगी किफली सगलिया निगुनय जे भूमिपुत्र सन अफ द सॉइल त्रिपुरा सारो राजानि आमलनि सिमि जेखाने 80% যারা সংখ্যা গরিষ্ঠ বড় গোবাङै दंनाय ओ लक्ष लक्ष शरणार्थी फाय त्रिपुरा सेटेलमेन्ट मानि बागै बर संख्या लगु बर कमङै थांखा যতন সাইমান গণতন্ত্র ভূতাপুতি বাই সরকার গঠন রাজন্য শাসিত রাজানে আমল তাপতি ভূতাপুতি বাই ইয়া কিন্তু সিনীতি প্রচারক হয়তো আপরো কিছা শিক্ষা দীক্ষা কিছা কম নেগনো আবা সাইমান লিয়া বড় বড় যদি শরণার্থীনা আশ্রয় দিকাঙ্কে ওরা ভূতাপুতি ও বড় যে অংশগ্রহণ ক্লায় না বরংনি মর্জিত সরকার গঠন নাই আমানিনো খেল খাইজাগলিয়া যে কারণে তাবো গণতন্ত্রনি যে প্রক্রিয়াও जों भूतापुतिओ बुनि फातानि बररकनि जे बिसि भूत संख्या बाङै थांमानि गुनो रियेल जारा अहानि बुसारक सिनि डेभलपमेंट शिक्षा नि हिंदी एडुकेशन हिंदी इकोनॉमी हिंदी जत जागाव डेभलपमेंट क्लाइनानि बागै जे क्षमता दरकार आ क्षमता सिनि सागो भाई सपाइलिया এই গণতন্ত্রनि प्रक्रियाओ फातानि बरक भाई हापाय सेटेलमेन्ट मानि कारण ताबो इदानीं जों जतन साइमान कासिनर भारतवर्ष सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल सीएए आबो लागुंखा सीएए लागुं माने फले एकटा साहित्य काहाम दंखा जे आजागा साजाका जे एडीसी एरियाओ त्रिपुरा बादे अन्य कोनो बरनो सिटीजनशिप रिजाकला किन्तु आज आगाव सिटीजनशिप रिजेक्ट फनो नॉन एडीसी एरिया तो सिटीजनशिप रिजेक्ट नहीं अगर नेनी रूस्टार हिंदी बात जैसे बन हिंदी दाबी दावा जेकुनो हिंदी अब तो राज्य नि जनसंख्या नि भित्ति क्लाइसे अबनी रेशियो सनाम जागो जे कारणे आई एडीसी वो फातारनि बरनो दाया हपानो सिनी जे रूस्टार नि क्षेत्रे अब एफेक्ट नहीं कारण वो नॉन एडीसी फाय हापे माने अब हिसाब उंथाना अजागो सिनी यति प्रसारक तेबो संख्या लगु उंथानानि बागै काचे रिक्स उंथाका पासापासि इदानीं जतन साइमान का सारा विश्व पृथ्वी साइमान का जे 1971 सन जे दशा आंखा बांग्लादेश एकई दशा नि कारण अब तैसे रिपीटिंग गई तब बांग्लादेश ने जे राजनैतिक जे परिस्थिति आ परिस्थिति कारण चीनी बॉर्डर बांग्लादेश त्रिपुरा बॉर्डर गोबां जायगायाव बेनि बाबे बाक्सा तेपता हाबिन तंका साइमान्या इदा हामनानि बागै प्रस्तुति नि तंका आहाइन से जों संका लगुं सुगि थांका ताबो जदे आ बररकते बा फाय हाबि सपायखांके जोंताय अ जायगायाव संका लगु तो दूरे था पृथ्वीनि हयते कमाय थांनानि मतन कन्डिशन फाय सपायखा जोंते रुतुबि मानलिया थांनानि कन्डिशन এই কন্ডিশন হইতে বাঞ্চিনেন বাগে একমাত্র লামা অন্তত চিনি এডিসি এলাকানতুই রাজ্য গঠন त्रिपुरालैंड राज्य गठन खाइयासा चिनि त्रिपुरासारन सुंताय बरनि अस्तित्व बिना आइडेंटिटी न मोथां तुमनानि मतन कुनु लामा क्रय आबो फाइनल इने जों वानसुका बन बागे चिनि दाबिन दैब जोरदार आंदोलन के खलाइति सैतमन बागे जों बसकानि 23 तारिख अगस्त 2024 त्रिपुरालैंड दाबि दिवस जंतर मंतर पालन खालामनायनि बिसिंतै जों सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायो ओ सिटिं डेमनस्ट्रेशन होते भारत ने प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री एके मिश्र विभाग न हाइन हाइते मेमोरेंडम सबमिट खालामो आं कयनाय जत त्रिपुरासार जरा दिल्ली तंनाय त्रिपुरानि फातारा तंनाय
নরক বফা আর 523 অগস্ট যন্ত্র খবরে দাদা বুকুকসং রাকেশ দেব, কমল দত্ত, কর্ণজিৎ শীল, শঙ্কর দাস, মিতন দাস, সুব্রত বণিক, রবীন্দ্র নম, সুবল দাস, তপন নম, কেবল ভৌমিক, উত্তম দাস, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ শীল, বিকাশ দাস, কাজল দাস, তাই রাজেশ দাস 16টা নুখুংনি 52 জনা ভোটার তিনি তিপ্রা মথানি বানা ইয়াফা রমলাইখা 41 অম্পি নগর বড় তিপ্রা মথা বানা তামুনি রমখা আবতো বড় কক সানাই কিন্তু বর্ণ বদল লামসুগিনা হারকা এমএলএ পাথালনাল জমাতিয়া লগিও তংখা অম্পি ব্লক কমিটি তিপ্রা মথানি প্রেসিডেন্ট সুভাষ দেব বর্মা তংখা তিপ্রা মথানি নেতা সঞ্জয় জমাতিয়া তাই জুদা জুদা আদং রক ও জরাও না বিজেপিও কেবল জয়নিং না আইপিএফটিও জয়নিং না সিপিএমও জয়নিং না কংগ্রেস কিন্তু তিপ্রা মথা জয়নিং মানি দङ তামুকলগো ফের দं আবহারি খানালায়নে বরনি খুবনো জয়নিং না হারমানিয়াগুলো এমএলএ পাথানলাল তাই ফাইনি রংনি খুবক Ramtham Ponche Chongbari Lekhamong Paimani Ulono Bodol Dekase Bodoni Banaram Lemani Kok the Bang Plicase Fabrika Haina Hai Yang actually Ompi Tipra Mothani Party Officer Shulo Nokuni 52 voter Juda Party Yakari Tipra Mothani Bramokar Party Office Ompi Party Office আজকে একটা জয়নিং প্রোগ্রাম করা হয়েছে বিভিন্ন দল থেকে ছেড়ে আমাদের মহারাজার খানসাতে এসে আমাদের সঙ্গে যোগদান দিয়েছেন বিভিন্ন দল থেকে আগত আমাদের ভাই বোনদের আমরা আমাদের ত্রিপ্রামথার পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমরা স্বাগত গ্রহণ করে নিয়েছি আজকের এই জৈনিক প্রোগ্রাম এই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের ত্রিপ্রামথার অম্পি ব্লক কমিটির প্রেসিডেন্ট মাননীয় সুভাষ দেববর্মা মহোদয় এবং উপস্থিত আছেন আমাদের মধ্যে আমাদের সিনিয়র লিডার এই অম্পির একজন সিনিয়র লিডার আমাদের মাননীয় সঞ্জয় জমাতিয়া এবং আমাদের ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি আছেন বিনোদন নোয়াতিয়া মহোদয় এবং আমাদের পিসিএফ মেম্বার আমাদের সুবল দাস মহোদয় এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা আছেন আমাদের আইএলএসি চেয়ারম্যান আমাদের বিজয় ইন্ডিয়ান মহোদয় আছেন এবং যারা বিভিন্ন দল থেকে ছেড়ে আমাদের ত্রিপ্রামথার খানসাই যারা যোগদান দিয়েছেন ওনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমরা মনে প্রাণে এবং আন্তরিকভাবে আমরা বরণ করে নিয়েছি এবং ওনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা জানি যে আমাদের অম্পিনগরে ত্রিপ্রামথার জয়যুক্ত হওয়ার পরে আমাদের এমডিসি সিলেকশন হয়েছে এবং আমি নিজস্ব একজন এমএলএ ইলেক্টেড হয়েছি এরপর থেকে আমার যা ধারণা আমি যা বর্তমানে অবজার্ভ করছি আমাদের বর্তমান অম্পিনগর অ্যাসেম্বলির এরিয়ার মধ্যে খুব শান্তিপূর্ণভাবে এখানে আমরা জাতীয় উপজাতি সবাই একসঙ্গে মিলে আমরা ভোটবাস করছি এখানে কোনো আমি অনেকবার আগে শুনেছি যে এখানে প্রায় সময় গণ্ডগোল হতো পলিটিক্যাল একটা পার্টি এবং অন্য কোনো পলিটিক্যাল পার্টির মধ্যে ক্লেশ হতো দ্বন্দ্ব হতো ঝগড়া হতো কিন্তু বর্তমানে আমাদের ত্রিপ্রামথা ক্ষমতায় আসার পরে আমাদের অম্পি এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে মানুষও জীবনযাপন করছে তাই ওনারাও আমাদের মহারাজার এই শান্তিপূর্ণ খানসাই তার জন্যই ওনারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন এবং হাত বাড়িয়ে ওনারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আগামীবারে ওনারা আমাদের সঙ্গে ভালোভাবে ত্রিপুরা হাস্তেনি চংবারি কমিশনার শরদিন্দু চৌধুরী রিয়ামথাম পঞ্চায়েত চংবারি ও কপ্লাই নাই রগ্ন সুমাই টাংরমানি পান্ডা তাবুক চেংনানি বাগিনি গেজেট নোটিফিকেশন নিবিসিदै তিনি চংবারি নাইখুংনি থানিও রহরকা হাইনি সাইমানखा कक्टमाव पञ्चायत डिपार्टमेंट निबखाक्तै जे सुमाय टांगनायनि तारिख ठीक खालायजानाय
তাই কয়েকদিন রমিনো ও সময় চাকমনি সংবতাং বাহিনো সই কালাই মানে সই সাল চংজানাই হিনি সেখানকা বসাকা গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি তাই জেলা পরিষদ যে বাতাই কেবেংনাই কেরি যে কপ্লাইনখা তাই চংবারিও কপ্লাই যত বাতানি রগনি ন বুমুং তিনি ই গেজেট নোটিফিকেশনनि बागै प्रेसार हजाका हनै कक्तमा अबके काइसे कक्थुम फियाबा ताइसे कत्तर पातिमुं बेलाइखे वानमा सिंसाबो जायखे खानाबाय जादि आरजिकर हास्पाताल नै कलकातायाव तंगमनि आरजिकर हास्पातालाव सामुंख्लाय तंनाय डक्टर रमफ्रे जाकमानि ताई बोथार जाकमानि पातिमुंनो सेजावै तिनि 1 घन्टानि आसुगि खरांथि सामुं पान्डा खादुमुं पान्डा संजाका उत्तर नर्थ डिस्ट्रिक्टनि डक्टर ताई हस्पिटाल सामुखानिया दङ दिपर 11:30 जराव निसिमि 12:30 जरा बरक उत्तर जिल्लानि हास्पातालनि ट्रमा सेन्टार बसकांगो डक्टरनि एसोसिएशन ताई आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ताई एटीजीटी नि उत्तर जिल्ला कमिटिनि कबंबायनो अ उनको सामुबतांनो बरक संसालायखा उत्तर जिल्लानि एटीजीटी नि तांफां डक्टर आशीष दास कानून गोसाका जत लुकुरंनि सेबसाब बेबांनो गाहाम करन तनिनो कसां तै अ सामुबतां नाहारजाखा नै यां आमनो कारि बाहायनो हास्ते 12 थाखतर जेहेतु अगटना डाक्टर रमफ्रे बेथरजाकमानि पातिमुंनो सेजालाय तंलायो अबाहायकेनो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एबा आईएमए त्रिपुरा बेडेकनि प्रेसिडेंट डक्टर सन्दीप देवर्मा साका आरजिकर हास्पाताल अ जे उनको बरंमुनिसुनि सामुं माने बरंमुनिसु या रगनि खाय सामुं खाय मानिनो सेजेवैनो केबेङैनो उनको 12 थाखतर बाक्सा ताबो जे साकदुकनि जे सेबसाब मथाङै तंनानि बागै ककचाबलाय मानि 12 थाखतर जत हस्पिटालन ताई सामुं तांलिया डाक्टर उनको हनैनाय हास्तेव बाहायनो अ सामुंबो तांनो पालायजाकनाय डाक्टर रोगी नायगला नै रोगी रगनो जे सेबसाब मानि आरो कियासे याप्रि नाहारजाकनाय इंगे बरक साका जे रोगी रगनि काहनि बागै इमार्जेन्सी जे वार्ड आरो तो ओपीडी इंगे तंनायनो इमार्जेन्सी ओपीडी माने फाइ नायजाक फाइ थांबानो अ सालो ओपीडी नि जे जागाराव डाक्टर रोगी नायया किन्तु फातारो नायनाय इमार्जेन्सी बेलेगो ज तो रोगनि चिकित्सक माने डाक्टर अगाबो रोगी नायनाय ओपीडी चालो तंनाय अ सालो ओपीडी नि काइसे जे काइसे जागावनो नायनाय आबाहाय इंगलाक आबाहायता इंगाकाय तामखे जे इमार्जेन्सी रोगी बागै हिंगाके आर रंग सिमनो रोगी नायजानाय इमार्जेन्सी रंगनो सिमि इमार्जेन्सी माने जे बरो रोग बेलायखे कुलुमबारि जाक एकदम नायाखा चुकिया आबाहायरो हिंगाकाय आबो स्पेशली जे बरक बरतिंना फाने बा कुलुम बा याक बाय फैका आबाहायरो हानो खुनजो हामिया बा बुआ हामिया आमहायरो बागि रगो अथाला बरक नायगला गाबा केनो कियासे बरक सानानि बुजिरन चेष्टा खायगा इंकाय आबा केनो डाक्टर इनको ताबो खादुलायजा ओ बथारजाकमानि पार्टी मुंगो आम बाय बाक्सन बसाका ज तो नांगमानि सेबसाब खना तो चालु तंनाय फेबा केमोथेरापी डायलिसिस सेबसाब रग आगि रग हाय चलनाय केमोथेरापी माने जे कैंसर बेमार रगनो केमो माने आबो बरक जेतो डेट टू डेट देना नांगो आबरनाय डायलिसिस जे बरक रग थुइ नि रोगी रग बसागो थि हामिया ससलाय माने आबाहाय सामु रगनाके चाल तंनाय गे बसाका बेसरकारि हास्पाताल नाय नार्सिं होम रगो बाहायनो ओ डाक्टर ओ बाहायकेनो जीबीपी हास्पाताल सरकार बेसरकारि हास्पाताल जो जागन डाक्टर रोगी नायया तंगमानि ककचाबजाक बायखा कलकातानि आरजिकर हास्पाताल जे बोरै डाक्टरनो रमफ्रे बोथारजाकमानि आबोनि पातिमुंबायनो ओ बाहाय ताबोंलाय तंलायो डक्टर रगनि सिकिउरिटिनि बागिनो ओ खादुमानि माफुनुलाय दङ बरो हायहैनो बरक जुदा जुदा सेबसाब रग बाहाय रोगी रगनि थानियाव बाहाय बरक कबखा जे किसा अ सालनो बुजिना बागै यां ताकिसा ओ जे रमफ्रे जाकमानि पातिमुंनो न रमफ्रे बोथारमानि पातिमुंनो 15 आगस्ट हास्पाताल बाहायनो खादु जाक डाक्टर रग बाहायनो स्टुडेन्ट रग बाय सफ्रब जाखा 24 घन्टाव देश गोनाङैनो डाक्टर रगनि सामुं जे ताबो मथागै तंनानि बागै दागि मुरखा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन संक्षेपो आईएमए 17 आगस्ट फुंनि 6टा निसिमि 18 आगस्ट फुंनि 6टा जरा माने सालसाता 17 आगस्ट फुंनि 6टा निसिमि 18 आगस्ट फुंनि 6टा जरा देश गोनाङैनो डाक्टर सामुं तांगिया बाथागनाय
देश नि लगिबो 17 आगस्ट नि सिमी सिनि त्रिपुरा बाहायनो ओ सामुं उनको तांगिया मनि पाले जागनाय 6 कक 17 तारिखो डाक्टर रग नायगला हस्पिटाल रग बाहाय पातिमुं बाय बाक्सानो यां खादुमानि फुनुब्लाई जाक तिनि आनिया फाव कक्टमा सबाइका बाङालि महिला समाज त्रिपुरा राज्य कमिटि बाहायनो जे रमफ्रेनायनो क्राक माजरा नानि ताई अबाहाय पातिमुं ताई उलो केबो खलायखां के क्राक माजरा न किरुइ फाना खायतना बागै क्राक माजरा मारनाय हलायनो बर खरंथि सालायका तिनि फरिके नायनेदि सिनिया फाव सबाइजाक मांकुलिनो बांगाली महिला समाज त्रिपुरा हास्य कमिटिनि फाइसन्ते काइसा कतर क्लै खादमु फुनुकजाखा फासलो कक्तमंखा कोलकाता हास्य खरसा आरजी कर मेडिकल कॉलेज नि डॉक्टर ने बेलाइनो चित्रा क्लै रेप क्लै रमफ्रे wi बथारमानि पातिमुं ते रमफ्रे मानि पातिमुं करंजाक सामु चित्रा तांगनै रेपिस्ट डॉक्टर रमै क्राक माजरा दोनानि बागैनो खरांथि सालायका BMST सिरक अमहाय सिकला डॉक्टर रमफ्रे मानि पातिमुं रक बेलाइनो खेलेंमा सिंसते ब्रिरंनि साकावो सेफ एंड प्रिटी करि 12 थाव अमनो फुनुं मारि खादुमं फुनुं लायका बरग सालो गत 9 আগস্ট ভোর রাত্রে কলকাতা আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক তরুণী ডাক্তারকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। এইরকম ঘটনা আমরা সমস্ত দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ঘটে চলেছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখেছি 2020 সালে সেই মোহনপুরে রাঙ্গাছড়ায় মন্ত্রীদেবকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারা হয়। আবার এই 2000 সালেই উত্তরপ্রদেশের সেই হাতরাসে একজন দলিত মেয়েকেও ধর্ষণ করে তার জিহ্বা কেটে দেওয়া হয়, তার গলনালী কেটে দেওয়া হয়। এইরকম আপনারা দেখছেন বিহারের বক্সার জেলায়, তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গেরও আপনারা শুনেছেন যে এই যে সন্দেশখালীতে, কামদুনিতে, তারপরে এই যে হ্যান্ডি ডিওজিও স্কুলের একটা মহিলা এইরকম ধর্ষিত হচ্ছে, খুন হচ্ছে। কিন্তু সেই সমস্ত খুনি এবং ধর্ষকদের আমরা বিচারও পাই নাই এবং ওদের কোনো শাস্তিও হয় না। তার পিছনে কি মূল কারণ আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওইগুলোতে রাজনৈতিক রং লাগিয়ে এবং বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের রং লাগিয়ে সেই সমস্ত খুনি বা দোষীদের ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে। এই কলেজেরও সেই প্রিন্সিপাল এবং যারা কলকাতার পুলিশ কর্মীরাও প্রথমে সেটাকে ধামাচাপা দিতে চেয়েছিল। তারপর যখন তীব্র গণ আন্দোলন শুরু হলো, স্টুডেন্টরা যখন আন্দোলনে নামলো, তখন তারা কিছু তদন্ত করছে এবং কিছু দোষীদের ধরছে। ধরলে কি হবে? আমরা দেখেছিলাম সেই 12 সালে যে অভয়া, ওই যে দিল্লিতে যে ঘটেছিল ধর্ষণকাণ্ড নির্ভয়ার, সেটার বিচার আমরা কবে পেয়েছিলাম? সেই 2000 সালের 19 মার্চে আমরা পেয়েছি। তাহলে একটা এই ধর্ষণকাণ্ডে যদি 8 বছর 10 বছর আমরা কাটিয়ে দিই, তার পিছনে কি কারণ আছে সেগুলোকে আমাদের তদন্ত করতে হবে। এবং আমরা চাই না এইরকম নারীরা প্রথমত ধর্ষণ হোক এবং পরাধীনভাবে থাকুক। এবং আমরা মুখে মুখে শুনি যে বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও, বিভিন্ন মুখে সুন্দর বক্তব্য শুনি, কিন্তু কার্যকর মতো আমাদের সেই সমস্ত ফল পাই না। তাই আমাদের সবার দাবি এই সমস্ত ধর্ষক খুনিদের তদন্ত চাই, বিচার চাই। এবং সেই সঙ্গে আমরা দেখেছি, আমরা কিছুদিন আগে ধর্মনগরে একজন শিক্ষক 9 মাসের মাথায় বিবাহের তাকে খুন করেছে। এবং কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন আমাদের উদয়পুরে সেই সমস্ত একজন শিক্ষককে কীভাবে পিটিয়ে মারা হয়েছে অভিজিৎদের। সেই সমস্ত ওদেরও আমাদের তদন্ত চাই, বিচার চাই এবং দোষীদের অতি দ্রুত বিচার চাই, শাস্তি চাই। এবং তাদের আমরা যেন এই শাস্তি যেন তাড়াতাড়ি করা হয় এবং সেটার জন্য সমাধান হয়, দীর্ঘমেয়াদীর জন্য না হয় এবং তাকে যেন রাজনৈতিক রং লাগানো হয়, সেটাই আপনাদের কাছে দাবি করছি। এবং সমস্ত সুশীল সমাজ এবং বিদ্যুৎ সমাজ যারা বুদ্ধিজীবী আছেন সবাইকে প্রতিবাদে নামার জন্য আপনাদের মাধ্যমে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। এবং আমরা নারীদের মুক্তি চাই, আমরা স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই, এই যে শোষণমুক্ত, ভেদাভেদ মুক্ত এই সমস্ত আমরা একটা সমাজ ব্যবস্থা চাই। আমরা মুখে মুখে বলি আমরা রাজনৈতিক গণতন্ত্র, কিন্তু কোথায় গণতন্ত্র? আমরা রাজনৈতিক গণতন্ত্র নয়, আমাদের দাবি হচ্ছে আমরা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্র চাই। আর রাজনৈতিক গণতন্ত্র মুখে মুখে বলে কোথায় আছে রাজনৈতিক গণতন্ত্র? এখন তো ভোটই হচ্ছে না, তাহলে কোথায় রাজনৈতিক গণতন্ত্র? সেই সমস্ত দাবিগুলি আপনাদের মাধ্যমে আমরা সবাইকে জানাতে চাই, দেশবাসীকে জানাতে চাই। এবং সবাই মিলে এগিয়ে আসুন একটা শোষণমুক্ত, ভেদাভেদ মুক্ত, একটা ভ্রাতৃত্ব সুলভ একটা केन्द्रनि सागदुक कक्संलाइनो खेकेबा केन्द्रनि सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री नि बखाक्ति दागिमुं रजाखा जे डाक्टर न
उनको तासाय रमफ्रे बोथारमानि borokni mungoi 6 घन्टानि बिसिङावनो जत माने जे प्रतिष्ठानाव गत नांखा borok FIR मा खालायनाय FIR खालायै borok नांमानि याप्रि रमनि बागै दागि मावरोखा सेंट्रल नि हेल्थ मिनिस्ट्री गांकाय अरव हेल्थ मिनिस्ट्री नि दागि फांगकरा अतुल गोयल आबलति केंद्रनि सरकारनि जत हास्पाताल तै मेडिकल कॉलेज नि अकरा रगनो चिठी रहरका तामनिमा सालकिया सेकां कलकाताओ कायसा डॉक्टर नो बोथारमानि पार्टी मुंनो तीनो जे हॉस्टेलाव तंनाय रक मेडिकल कॉलेज नि हॉस्टेलाव तंनाय रकनि खादुमानि कसारक कलायनाय अ दागि उरनानि नांखानै कक्तमाओ सायमानखा गाय खाबल दाते बखोकसं ताइ कायसा कक्तमाखा लाइ थांनाय सालकिया सेकां नबो हाई कोर्ट नि फाजिनि कायसा त्रिपुरा जुडिशियल सर्विस जब रिक्रुटमेंट लांनानै नै ग्रेड 3 नि आरो हाई कोर्ट नि फाजिनि कायसा नोटिफिकेशन रजाकमानि नोटिफिकेशन नो सिलेबास नो तीनो कायसा खादोजा काबो TSF रो सिलेबास इंग्लिश बेंगली नि जनरल नॉलेज लॉ पेपर तंफानो पियाबा कक बरक बाय आरो खायजागलिया मेंशन खलायका एग्जाम नि बागै पियाबा कक बरक ऑफिशियल लैंग्वेज मानि यागलबो आरो कक बरक एबा बांला बाय सैनानि बागै सैजाकरि कक बरक बेंगली लैंग्वेज समान आबुगे त्रिपुरा हाई कोर्ट नि फासिंगथै अ जब लांनानियो कक बरक नि बागै बो मेंशन खलायजाक ना नांनाय नैनाय हाई कोर्ट नि दरबा फांबाय थाङि मालायखा TSF रो फरिखाय जों खानालेयानो TSF नि बखाक्तै जे जब नि बागै नै एप्लाइ खाने रग नि बागै काहाम नि बागै बरनि जबानि खरां बाय जों दिनै TSF आगरतला टाउन कमिटि नेङै त्रिपुरा हाई कोर्ट भिजिट खालामा फैलायगा जों साइमनो हाई कोर्ट नि फासिंथै त्रिपुरा जुडिशियल सर्विस कायसा जब रिक्रुट लां दं ग्रेड 3 नि ओंखाय आ जागाव ऑन बिहाफ हाई कोर्ट नि फासिंथै कायसा नोटिस पब्लिश खायगा सिलेबास नतियै आ सिलेबास पर इंग्लिश बेंगली जनरल नॉलेज ते लॉ पेपर हनी पर सिलेबास मेंशन खारि खारि टिन एग्जामिनेशन बागै फेबा कक बरक जेहेतु ऑफिशियल लैंग्वेज आ जगह तो गवर्नमेंट इयर तो कोनो सैजा करे जे कक बरक बाय बेंगली इन बिसिङो जे फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज ना जगह कोनो रिकॉग्नाइज खायजा करे जों साइमन कक बरक बाय बेंगली लैंग्वेज जतन समान गा जगह जों नुका त्रिपुरा हाई कोर्ट नि फासिंथै ओ एग्जाम बागै सिलेबास मेंशन खायजानि कक बरकनि इनक्लूजन खायजा करे जों अमनो नाय अमनो तिनि तिनि जों द रजिस्ट्रार जनरल श्री विश्वजित पांडे सार जी बेमालना फाइलेमनि अनफॉर्चुनेट जों बो एमालै मानलिया ओंके जों TSF तैसा बो एमालै फिनाय जों अपॉइंटमेंट बरक नथान सान थांखा खा खलायो अमहाय इंसिडेंट रक जों बसकां सालो अमरनो जों सल्व खालायमानो हनै तामनि हिमालय कक बरक सुदु कैसा लैंग्वेज अम गवर्नमेंट नि त्रिपुरा स्टेट पॉलिसी लैंग्वेज पॉलिसी नि एक्ट 1964 बो खलायो सो अमरनो गवर्नमेंट जदि अ डिसीजन जदि गवर्नमेंट फासिंथि फायो हंगाय अ क्वेश्चन पेपर नि सिलेबस सेटअप जदि गवर्नमेंट फासिंथि फायो हंगाय गवर्नमेंट त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारंनि बागै बरक या वानसुकताय आ जागा गोबांमा एक्सपीरियंस फायनाय एग्जाम रेन फायनाय आ जागानि नि बाक्सा कक बरक प्रिफर तंमानो कक बरकनो चोस खायमान हंगाय अमरनो वानसुगै स्टूडेंट नि फ्यूचर न वानसुगै गवर्नमेंट बसकांसल या प्रेसेटन होनाय जों अमरनो अपील खायनाय साव फागतन तीनो जगह आं साकबायथां टाउन कमिटि नि प्रेसिडेंट मनीष देवबर्मा तंगो गाचिनि लगिबो BBMC यूनिट नि मनायजोरि तंगो गोबांमा लीडर तंगो BBMC नि सेक्रेटारि अनिल अलिजय गायांगो हरेन तंगो चिन टाउन कमिटि नि गाय MBB नि तंगो हाकसां MBB नि दिपेस गंमा चिन TSF टाउन कमिटि नि जे एक्जिक्यूटिव लीडर रखर सबै खाबल दादा बखोकसं अबंके TSF रंनि चबानि कक नरबां साइखनारका तिनी कायसा पान्दानि बिसिंथि राजभवन माने राज्यपाल तंगमनि नगो लुकायुक नै कायसा खरसानो समय तांखा दरबाफां अकरा डॉक्टर विवास कांति किलिकदार राजभवन हास्तेफा इंद्रसेना रेड्डी नालो बनो तिनी समय तांखा इंकाय पानो मानजाखा मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा हास्ते हापांनि दागि फां अकरा उनको अमिताभ रंजन खौकोनी गे लुकायुक्तो नि समय तांगमानि उलो मोजां किलिकदार साका जे केसे केरें गरै हदा सामति सानानि बागै जतनि न चुबाचु नांगो खाखलाय कक साका अ बारजा आं जतनि चुबाचु मानमानि बिसितिनो सामु खालाय मानाय हनै फरिकाव मांप्लिनि किसा नालि बायदि तिनि राजभवन अंजा अ समय तांगमानि मांप्लिनो
लोक आयुक्त स्वेरिंग सेरेमनी पांदा संचा जाखा राजभवन फासल डॉक्टर बिबास कानी जाखा कता लोक आयुक्त अंगै स्माय तांखा डॉक्टर बिबास कानी किलिक स्माय बुतांगरे जाखा स्माय तांगमनि पांदा थांगमन सकबाय तांखा डॉक्टर मानिक शाह लोक आयुक्तेर जे दायित्व देওয়া হয়েছে সেই দায়িত্ব যাতে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারি তার জন্য তো এটা এমন একটা প্রতিষ্ঠান সবার এককভাবে কিছু করা সম্ভব নয় টু ফাইট এগেইনস্ট কারাপশন তো সেই ক্ষেত্রে প্রেস মিডিয়া যারা সবার কোঅপারেশন দরকার সবার যদি আমি কোঅপারেশন পাই আমি বিশ্বাস করি যে হয়তো কিছুটা করতে পারবো কারাপশন আমাদের মাননীয় চিফ মিনিস্টারও চাইছেন জিরো লেভেল কারাপশন হোক আমরা অস্বীকার করতে পারি না সর্বত্রই কারাপশন আছে কাজে কারাপশনের একটা বিরাট ব্যাপার বিরাট ব্যাধি সোসাইটির মধ্যে এটার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে এককভাবে সম্ভব নয় তার জন্য সবার একটা কোঅপারেশন দরকার আমি আশা করব সবার থেকে কোঅপারেশন পাবো থ্যাংক ইউ খাবার দাদা বুকুকসং তাই কাইসা কক্তমা গাংকাই নরনা সাল কে সাকাংসিম সাইফেমনি 15 তারিখ আগস্ট नि दिनो फानो ताला रजाक लाइमानि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट नि डीएम नि ऑफिस गाय फियाबा आरो काइसा कंपनी नो रां 5 कोटी रथाई नति नै कक बांगलाई नै केस थांलाइमानि उलो जे अर्नि जुडिशियल जज साकलाइमानि आ ऑफिस नो ताला रेडी सिस खलाइदि नै कारण अ रां मानथाय मानिया काके आबुनि मानि बे रां माने माहिता सरकार नियम अनुसार किंतु आबनो हाई कोर्ट थाङै ताइसा मामलांलाइमानि उलो तिनी आज सिल खाइरे जगमानि डीएम ऑफिस ताला खुलौ रफाइका ओ जे ताला राय रगनो हानि हाइ फाइ आबनो ति फरिकाय मांगप्लि सिनार फाइ सखयजाक किसा नायनि बायदि तिनि फुंबुखगोन अकक्तमा बाबुसा फासिं काइसा एडीएम नि ऑफिस हाइ कटर ऑफिस रगनो ताला माने ओ बेलाय कटर कोर्ट नि आइन दङ हने अमसे कटर लागा खलाइका फियाबा ओ आइन नि बिसिङो न पैसा रतुक लाइनाय तिनि मानफिका जे बर ऑफिस फियाबि तिनि मानमानि कक्तमा पाइथाक जरा लाई थांनाय 12 तारिख आगस्ट सालमारिबो सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट नि एसडीएम हाबानग अनिल प्लान्टेशन प्राइवेट लिमिटेड न रां 5 कोटी 55 लाख रथाय रियाखौ हनै दरबानग तिसै ऑफिशियल खलाय रजाकमानि हायनहाय हाई कोर्ट नि चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट नि एल जर्ज नि साकलाय मुंनो बाथाग्रादि नि रेखा ताय एडीएम नि हाबारग न ताला तार खदि हनै साकलाय मानि बाय दिनि हायनहाय सिल खलायजाक हाबानग रगनो थेवगि रजाक फिका हायनहाय कोर्ट नि बिसिंतिनो ओके तो रां रथायनो कितिङै हाबानक सिल खलायमानि हायनहाय थेवजाकमानि बाय बाबैसा फासिं हापांनि बरम मोथांजाखा फियाबा बसकाङो ताइबो मामला चलि तंनायखौ अबाहायनो मांगप्लि फियाबा तिनि खुलबजाग्राखा बरमनि बिसिंतिनो 12 अगस्त माननीय एडीजे विशालगढ़ এর আদেশ মূলে মাননীয় এডি এম বিশ্রামঞ্জ সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট ওনার অফিস এবং চেম্বার শিলিগুড়ি কোর্টের আদেশ মূলে আজ ওই আদেশের একটা স্টে অর্ডার আসে কোর্টের আদেশের একটা স্টে অর্ডার আসে হাইকোর্ট থেকে তার পরিপ্রেক্ষিতে এডিজে বিশালগড় থেকে একটা অর্ডার পাস হয় আমাদের এই যে অ্যাটাচমেন্ট এটা ভ্যাকেন্ট করার জন্য অ্যাটাচমেন্ট রিমুভ করার জন্য সে মোতাবেক আমরা বিশালগড় এডিজে কোর্টের বেলিত এবং আমাদের সঙ্গে নাজির আমাদের স্টাফ উপস্থিত আছেন আমরা এডিএম বিশ্রামগঞ্জ এলাকা কালেক্টর ওনার অফিসের কিছু কর্মচারীর উপস্থিতিতে আমরা এই অফিসটা আবার আগের মতো অ্যাটাচমেন্ট রিমুভ করে দিচ্ছি আমরা প্রধান দরজা খোলার পর অফিসের যা আসবাবপত্র এবং সরঞ্জাম যা ছিল আমরা অ্যাটাচমেন্ট করার সময় যে অবস্থায় ছিল আমরা সেই অবস্থায় ওয়েল অ্যান্ড গুড অবস্থায় পেয়েছি তাই আমরা এখন আমাদের বাকি কাজটা সম্পন্ন করে আমরা অ্যাটাচমেন্ট রিমুভের কাজ শেষ করছি আপনার নাম এবং খাবার দাদা বুকসং তিনি ফরিকা কক্কমনি ইয়াগুলো জরানি কক পান্ডাও কাইসা সাवनो जे बरक रक बरि रकनि बेमार सागनि हामिया आबाहाय रक बरि रकनि जेसेबानो सरि हामिया आबाहाय रकनो नायनि बागै काइसा जोंनो सादिनि साजमा जों मा सासिनाय अर कर्नेल चमहनि अनो हिंदुस्तान डायग्नोस्टिक सेंटर नै अर जिनि कक बरक सानाय सावैनो डाक्टर बुजिबानो गे बबाय नायजक फायनि बागै नर कक साहरि डेट खायाखै फायमानो कक साहरि 7005 002
862 o number kok sahorma bising tui hingkai beskang ni norpeksha obos saiman thaiklayo je hotel management je borok 12 fail ngi tongbaikha ba 12 pass ma kori bo hanyo pass course pori tongo sakri ni kono guarantee security krei borok ni bagai oro 6 mas ngi akhaba 3 bochor ni course khlainai job guarantee ginang sakri khlainani bagai nai kaisa sep tongo abogina agor ko tripura obno puja khulukjakha hotel management college Norgaro kok saudi 20 tarik no norni admission ungnai 20 tarik ni sekang tabuk norok application khaimano kok sahordi 97060100092 o number kok sarmani bisikti Ini jorani kok panda asung ni situng kena se kubuni kok ma tubui norway malai ne hini kok kasari orno basakha jotona hambai